शुभ सकाळ दर्शक बंधु आज हूँ अगस्ट 1 तारिख शुक्रवार। चलतु नजर पकाइबा आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपर। आज प्रथम खबर जयपुर सुभद्रा किस्ती बांटिबे मुख्यमंत्री। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर सामना को आसी। एथर जयपुर सुभद्रा किस्ती बांटिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आसंता 2 तारिख राखी पूर्णिमा जयपुर सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका बांटा जीवो। कोटिएरु ऊर्ध्व हिताधिकारी एककालीन पाइबे सुभद्रा टंका। लोकंक फीड बैंक उपर गुरुत्व देउछंती सरकार। सुभद्रा अर्थ किपरि व्यवहार हेउची मतामत नेबाकू स्टीयरिंग कमिटी रे निष्पत्ति हेइछि। सुभद्रा योजनारू जेपरि कौनसी योग्य हिताधिकारी वंचित न हुअंती सेतिपई सर्वे करा जाउथिबा नै उपमुख्यमंत्री कहिसंती। तेबे आउरी मध्य सुभद्रा हिताधिकारी को सुजोग दिया जीवो। 21 वर्ष हेबा परे नुआ सामिल हेबो एनै महिला एवं शिशु विकास विभाग अतिरिक्त सूचना देइछंती। अगस्ट 9 तारिख रे 1,02,40,000 महिला को सुभद्रा किस्ती मिलिबो। पूर्वरु 2टी पर्याୟରେ 10,000 टंका मिली सारिछि। वर्तमान तृतीय किस्ती परे 15,000 टंका पाइबे हिताधिकारी। परवर्ती खबर आज पर्यटकों पई खलिबो भितरकनिका। पर्यटकों पाई खुशी खबर आज खलिबो भितरकनिका। जातीय उद्यान पर्यटकों स्वागत करिबा लागि वन विभाग पक्षरु समस्त प्रकाश प्रस्तुति करा जायछि। कुंभीर प्रजनन पाई गत मे 1 तारिख रु आज पर्यंत 3 मास धरी बंद रहिथिला। भितरकनिका बिरल बौद्ला कुंभीरंक प्रजनन पाई भितरकनिका जातीय उद्यान बंद थिला। नुआ रूप रे सजाई होईछि। भितरकनिका सबुटो आकर्षणीय और नूतन भावे निर्माण करा जायछि। संग्रहालय एवं भितरकनिका रे पर्यटक माने प्रकृतिर सौंदर्य को उपभोग करिवा सह नबिहारर मजा उठाई पारिबे। एपरिकी स्काई वॉकर रे जंगल रे चाली चाली जंगलर सौंदर्य को उपभोग करि पारिबे। गवेषक माने गवेषणा क्षेत्र रे अधिक तथ्य मध्य जानी पारिबे। परवर्ती खबर आईसीसी कमिट न करले दरमा बंद। प्रभाती परिडांग बड़ बयान। राज्यर प्रति कॉलेज रे आईसीसी कमिट न करले कर्तृपक्षों दरमा बंद। मासे भितरे सबु कॉलेज रे आईसीसी कमिट करैबाकू लक्ष्य करिछंती सरकार। एई कमिटी न करले दरमा बंद करबाकू निर्देश देले उपमुख्यमंत्री। से आउरी मध्ये कहिछंती जेउ माने भूल अभियोग करिछंती पीओएसएचएससीटी अनुसार सेमानकू उपरे कार्यानुष्ठान निया जीवो। तेणु पीओएसएचएससीटी बाबदरे लोकसेवा भवनरू आरंभ होइथिबा सचेतन कार्यक्रम आगकू ब्लॉक स्तर रे मध्य हेबो। परवर्ती खबर राज्यर विभिन्न जिल्ला रे वर्षा जारी रहिछि। आज भी राज्यर विभिन्न स्थान रे लागि रहिबा वर्षा 3 जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। केन्दुझर मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिल्ला रे प्रबल वर्षा पई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। किछि स्थान रे घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगर झटका पवन रहिबा सह प्रबल वर्षा होई पारे। एहा सह अन्य 16 जिल्ला पई मध्य येलो वार्निंग जारी होईछि। ए सबु स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर चाषींक पई मोदी सरकार को बड़ घोषणा। केंद्रीय मंत्रिमंडल जातीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी पई 2000 कोटी टंकार अधिक सहायता को मंजूरी देइछंती। 2025 रु 26 अधिक वर्ष रु 2028 रु 29 पर्यंत 4 वर्ष पई एही अर्थ व्यय करा जीवो। जा अधीन रे प्रति वर्ष 500 कोटी टंका प्रदान करा जीवो। एही निष्पत्ति संपर्क रे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना देइछंती। परवर्ती खबर 8 दिन स्कूल छुट्टी अगस्ट रे काहेकि एते दिन बंद रहिबो स्कूल आसंतु जानिबा। स्कूल पिलांको पई खुशी खबर जेहेतु अगस्ट मासरे एक सांगरे 3टी बड़ पर्व आसुची। तेणु पर्व गुड़िक जोगु स्कूल गुड़िक अनेक दिन पई बंद रहिबो। 2टी पर्व शनिवार दिन पड़ुची। एपरी परिस्थिति रे पिला माने लगातार 2 दिन पई छुट्टी पाइबे एवं अभिभावक माने सेमाने पिला माननक सहित समय बिताई पारिबे। अगस्ट मासर स्कूल गुड़िक अति कम रे 8 दिन पई बंद रहिबो। जदि विभिन्न राज्यर छुट्टी को वृद्धि करा जाए तेबे एही संख्या 10 रु अधिक होई पारे। तेबे आसंतु जानिबा काहेकि अगस्ट मासरे स्कूल छुट्टी रहिबो।
देशर विभिन्न स्थान रे शनिवार स्कूल रो नियम भिन्न होइथाए। अनेक स्थान रे शनिवार स्कूल गुड़िक संपूर्ण बंद रहुथिबा बेले किछि स्थान रे द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार स्कूल गुड़िक बंद रहे। अनेक स्थान रे शनिवार मध्य अधा दिन स्कूल होइथाए। एपरि परिस्थिति रे एही दिन गुड़िक रे मध्य अनेक स्कूल बंद रही पारे। पर्व 9 अगस्त रक्षाबंधन, 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, 16 अगस्त जन्माष्टमी, 27 अगस्त गणेश चतुर्थी। परवर्ती खबर। मुख्यमंत्री को तदंत रिपोर्ट देले उन्नयन कमिशनर। पुरी शरदा बाली दल चटका घटना रे मुख्यमंत्री को तदंत रिपोर्ट देले उन्नयन कमिशनर। पुरी शरदा बाली दल चटका घटना रे तदंत परे रिपोर्ट प्रदान करले मुख्यमंत्री को भेटी रिपोर्ट देले अनुग्रह। शरदा बाली अघटन परे तदंत करी मासक मध्य रिपोर्ट देवा निर्देश देइथिले मुख्यमंत्री। गतकाली एहार डेडलाइन शेष होईछि। सूचना मुताबक रथयात्रा रे समय रे दला चटका रे 3 जण श्रद्धालु को मृत्यु घटिथिला। परवर्ती खबर। खुला मिलुछि पेट्रोल डीजेल। सरकारी ऑफिसर रे व्यवहार होई पारिबनी। सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन जंगल और परिवेश विभाग रे अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यव्रत साहू समस्त विभागीय अधिकारी को चिठी लिखि एने अवगत करिसंती। हेले एही नियम 6 वर्ष तलर 2019 अक्टोबर सरकारी ऑफिसर रे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होइथिला, किंतु नियम को फू करी उड़ाई देइथिले सरकारी बाबू। परवर्ती खबर। 7 दिन पर्यंत केमिति रहिबो पाणीपाग। आगामी 7 दिन पई पाणीपाग स्थिति पूर्वानुमान करी प्रेस रिलीज जारी रहिछि। आंचलिक पाणीपाग केंद्र माध्य संध्या समय रे राज्यर अनेक स्थान रे अत्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह काल बैसाखीर संभावना रहिछि। तेणु विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करी एही समय रे सतर्क रहिबाकू परामर्श देइछन्ती पाणीपाग केंद्र। आसंता काली अर्थात अगस्त 1 तारिख पई किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क रहिछि पाणीपाग केंद्र। एही जिला गुड़िक हेउछि केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति। एही सब जिला गुड़िक रे प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी सह झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर। मंत्री कृष्ण पात्रं को जमी ओडुआ। जगना मंत्री कृष्ण पात्रं को जमी ओडुआ। मंत्री को जमी ठकेई अभियोग आधार रे बणंसी गाँव निरंजन को शतपथी को गिरफ्त करिछि। ढेंकानाल पुलिस गतकाली ताकू कोर्ट चालना करा जाइछि। 2021 रे ढेंकानाल जिला चाउलिया खमारटारे 82 एकर परिमित एक जमी किनिबा पाई निरंजन को 25 लाख टंका देइथिले। कृष्ण पात्र अभियोग अनुसार जमीर सठिक कागज पत्र दाखल भरोसा जीति थिले। निरंजन आउ सेथि पाई 25 लाख टंका आगामी देइथिले कृष्ण पात्र, किंतु परवर्ती समय रे बेआईन जमी होइथिबारो रजिस्ट्रेशन होई पारिला नाही। टंका फेरस्ता पाई दाबी करले मध्य निरंजन फेराउ नथिले। एहाकू भित्ति करी गत 26 तारिख रे ढेंकानाल टाण थाना रे एतला देइथिले। मंत्री कृष्ण पात्र हेले निरंजन गिरफ हेबा परे मंत्री जमी ओडुआ बढ़िछि। परवर्ती खबर। सरकारी योजना रे बजेट बढ़िला, रेल विभाग को मिलिला 4 उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैबिनेट बैठक रे बड़ निष्पत्ति। सरकारी योजना रे बजेट बढ़ाई भाटू आरंभ करी भारतीय रेल रे अनेक प्रकल्प को मोदी कैबिनेट रे मंजूरी मिलिछि। एहा सो एही बैठक रे अनेक बड़ निष्पत्ति मध्य निया जाइछि। खास करी प्रधानमंत्री खुशी संबद्ध योजना को आहुरी अधिक सशक्त करिबाकू एहार बजेट रो वृद्धि करिबाकू योजना करा जाइछि। परवर्ती खबर। ओटीईटी प्रश्न पत्र लीक पछरे बड़ माछ किए। ओटीईटी प्रश्न पत्र लीक घटना रे गणशिक्षा मंत्री रखिले प्रतिक्रिया। कहिले जेउ माने व्यक्तिक्रम रे शामिल अछंती सेमानक विरोध तदंत करी गिरफ्त करिछि। क्राइम ब्रांच जेते बड़ लोक हेले भी कार्यानुष्ठान निश्चित हेबो। एही घटना रे अधिक तदंत चालिछि। आगामी दिन रे केमिति सच्चतार सह परीक्षा हेबो आलोचना करी शीघ्र परीक्षा तारीख विज्ञप्ति बाहर करा जिवो बोली कहिसंती गणशिक्षा
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏନସିଟି ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। 2011 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଟିଇଟିର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଥିଲା। ହେଲେ ଏନସିଟି ନିୟମ କଲା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଓଟିଇଟି ନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତିରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଇସିସି କମିଟ୍ ନ କଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି କଲେଜରେ ହେବ ଆଇସିସି କମିଟ୍ ନ କଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ। ମାସେ ଭିତରେ ସବୁ କଲେଜରେ ଆଇସିସି କମିଟ୍ କରାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି କମିଟି ନ କଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପିଓଏସଏଚଏସଟି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ପିଓଏସଏଚଏସଟି ବାବଦରେ ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବରିଗୁମାରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଝାଡାବାନ୍ତି। ବରିଗୁମାରେ ମାଲଦା ଗାଁରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡାବାନ୍ତି। 2 ଦିନ ହେଲା ଗାଁରେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବରିଗୁମା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଏଏନଏମ କର୍ମୀ ପହଞ୍ଚି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗଭୀର ନଳକୂଳ ପାଣି ଓ ପାଇପ ଲାଇନ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ସଫା କରିବା, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା, ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇ ସେଥିରେ ହାଲୋଜନ ଟାବଲେଟ ପକାଇ ପିଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କଟିୟାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। କଟିୟାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। କଟିୟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏକକାଳୀନ ଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ସୁଭଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ନୂଆ ଯୋଡ଼ା ଯିବ ନେଇ ବି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଫିଡିଂ ବ୍ୟାଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ମତାମତ ନେବାକୁ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 21 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ନୂଆ ସାମିଲ ହେବ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ସୁଦ୍ଧା 60 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଯୋଜନାରେ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ରହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ 20 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତା ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିକଟ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଉ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରି ଭାଗରେ ରହିଛି। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମିଳିବ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମିଳିବ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର 9.1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 20,500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଯିବ। ପିଏମ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଏହି କିସ୍ତି ଖରିଫ ଋତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ଯାହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିହନ, ସାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଉପକରଣ କିଣିବାରେ ସହାୟତା କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଦେଶର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ୟୁପିଆଇର ନୂଆ ନିୟମ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ୟୁପିଆଇ ସେବା ପାଇଁ ଏଣିକି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବାରେ ଦେଶର ବେସରକାରୀ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ 1
ଅଗଷ୍ଟ 1, 2025 ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 15 ମିନିଟରେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହରାଇଲେ ନିବେଶକ। ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଟ୍ୟାରିଫ ପୁଣି ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତାହରେ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ର ସେନ୍ସେକ୍ସ 540 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଏସ୍ଇରେ ନିଫ୍ଟି 24,700 ତଳେ ଖୋଲିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା 27 ପଇସା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟକରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସେଥିରେ କପଡ଼ା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଭାରତରୁ ଆମେରିକାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଅବନ୍ତୀ ଫିଡ୍ସ, ଆଫ୍ରେନ୍ସ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏବଂ ୱାଟରୱେଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ସେୟାରରେ 6% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।